Baiklah, saya Ernest Renan Jeraluo dari Universitas Negeri Padang jurusan Psikologi. NIM 1801146. Di sini saya akan menjelaskan tentang rational emotive behavior therapy. Nah, rational emotive behavior therapy ini pertama kali dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1962, yang dimana Albert Ellis ini adalah seorang dokter dan juga ahli dalam psikologi terapeutik. Nah, Albert Ellis sendiri mengartikan kata rasional ini dengan kognisi atau proses berpikir yang efektif dalam membantu diri sendiri, atau disebut juga sebagai self-helping. Nah, sedangkan kata behavior ini diartikannya sebagai tingkah laku pada pendekatan rational emotive behavior therapy ini. Nah, menurut Ellis sendiri, rational emotive behavior therapy ini merupakan terapi yang sangat komprehensif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan emosi, kognisi, dan perilaku. Nah, rational emotive adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. Manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Setelah itu kita masuk ke konsep dasar. Nah, konsep dasar menurut Albert Ellis ini di sini ada 5 konsep dasar yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Pertama, yaitu pemikiran manusia adalah penyebab dasar dari gangguan emosional. Kedua adalah manusia mempunyai potensi pemikiran rasional dan juga irasional. Ketiga adalah pemikiran dan emosi tidak dapat dipisahkan. Keempat adalah pada diri manusia sering terjadi yang namanya self-verbalization, yaitu mengatakan sesuatu yang terus-menerus pada dirinya. Kelima adalah pemikiran tak logis atau irasional, dapat dikembalikan kepada pemikiran logis dengan reorganisasi persepsi. Pemikiran tak logis itu merusak dan merendahkan diri melalui emosionalnya sendiri atau emosi dari manusia itu. Baiklah, di sini ada 3 pilar yang membangun tingkah laku manusia. Kerangka pilar ini kemudian dikenal dengan teori ABC, kemudian ditambahkan lagi dengan D, E, dan F untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari A, B, dan C. A sendiri diartikan sebagai activating event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain seperti masalah-masalah dalam keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal lain yang kita anggap sebagai penyebab ketidakbahagiaan. Kedua adalah B. B sendiri diartikan sebagai belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Nah, keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, dan bijaksana. Sedangkan keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan yang sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, dan emosional. Lanjut, yaitu C. C sendiri diartikan sebagai emotional consequence. Di sini emotional consequence ini merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam membentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan activating event A. Nah, konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tapi disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain dalam bentuk keyakinan B, baik yang irasional maupun rasional. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian
Selanjutnya yaitu D, E, dan F. Nah, D sendiri diartikan sebagai disputing irasional, yaitu melakukan perlawanan terhadap keyakinan yang irasional. Selanjutnya adalah E. E sendiri diartikan sebagai effective new philosophy of life, yaitu mengembangkan filosofi dan keyakinan-keyakinan baru yang positif. Selanjutnya yaitu F atau perasaan atau feeling, yaitu aksi yang akan dilakukan lebih lanjut dan perasaan baru. Dengan demikian kita tidak akan merasa tertekan, melainkan kita akan merasakan segala sesuatu sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke proses berpikir. Nah, individu memiliki 3 tingkatan berpikir. Pertama yaitu inference, yaitu berpikir tentang apa yang terjadi berdasarkan fakta dan juga bukti-bukti. Kedua yaitu evaluation, yaitu mengadakan penilaian terhadap fakta dan juga bukti. Nah, ketiga yaitu core belief, yaitu keyakinan terhadap proses inference dan juga evaluasi. Nah, Ellis berpendapat bahwa yang menjadi sumber terjadinya masalah-masalah emosional adalah evaluative belief, yang dikenal dalam terapi ini adalah irrational belief, yang dapat dikategorikan menjadi 4. Pertama yaitu demands, yang artinya adalah tuntutan, adalah ekspektasi yang tidak realitas dan absolut terhadap kejadian atau individu, yang dapat dikenali dengan kata-kata seperti harus, sebaiknya, dan lebih baik. Kedua adalah outfulfilling, adalah cara berlebih-lebihan konsekuensi negatif dari suatu situasi sampai pada level yang ekstrim sehingga kejadian yang tidak menguntungkan menjadi kejadian yang menyakitkan. Ketiga adalah long frustration tolerance, adalah kelanjutan dari tuntutan untuk selalu berada dalam kondisi nyaman dan merefleksikan ketidaktoleransian terhadap ketidaknyamanan. Selanjutnya adalah global evaluation of human worth, yaitu menilai kebahagiaan diri sendiri dari orang lain. Hal ini bermakna bahwa individu dapat diberi peringkat yang berimplikasi bahwa pada asumsi beberapa orang lebih buruk atau tidak berharga dari yang lainnya. Selanjutnya, Ellis membagi pikiran individu dalam 3 tingkatan, yaitu pikiran yang cool, warm, dan hot. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu pikiran yang cool atau pikiran yang dingin, yaitu pikiran yang bersifat deskriptif sendiri dan mengandung sedikit emosi. Kedua adalah warm, yaitu pikiran yang hangat, yaitu pikiran yang mengarah pada suatu preferensi atau keyakinan rasional. Pikiran ini mengandung unsur evaluasi yang mempengaruhi pembentukan perasaan. Ketiga yaitu hot, pikiran yang panas. Nah, pikiran yang mengandung unsur evaluasi yang tinggi dan penuh dengan perasaan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan konseling dan peran konselor dalam personal emotive behavior therapy. Nah, terapi ini bertujuan memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga individu dapat mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal, menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, cemas, marah, ataupun khawatir. Sebagai akibat berpikir yang irasional, melatih dan mendidik klien agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai, dan kemampuan diri. Oleh karena itu, dalam konseling, konselor membantu klien untuk mengenali insight yang menjadi penyebab perilaku irasionalnya. Nah, rational emotive behavior therapy membantu klien mendapatkan 3 jenis insight. Pertama,
Insight pertama yaitu klien memahami bahwa perilaku disfungsionalnya terjadi tidak hanya karena penyebab di masa lalu, tetapi bahwa penyebab tersebut masih ada dalam pikiran klien sampai saat ini. Insight kedua yaitu klien memahami bahwa apa yang mengganggunya saat ini karena keyakinan irasional yang terus dipertahankannya. Insight ketiga yaitu klien memahami bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari hambatan psikologis yang dialaminya dengan cara mengamati, mendeteksi, dan melawan keyakinannya yang irasional dengan keyakinan yang rasional. Nah, selanjutnya setelah si klien mendapatkan 3 insight tersebut, kemudian konselor menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi dirinya masih merupakan sumber utama dari gangguan emosional yang dialami oleh si klien. Nah, konselor mendorong klien untuk menguji secara kritis nilai-nilai dirinya yang paling dasar, sehingga memberikan intellectual insight, yaitu pengetahuan bahwa ia bertindak buruk dan keinginan untuk memperbaiki perilakunya. Nah, apabila proses ini berhasil, klien akan memperoleh emotional insight, yaitu tekad untuk bekerja keras merubah atau recondition terhadap perilakunya. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknik dan proses konseling. Dalam teknik rasional emotif behavior terapi ini, konselor tidak hanya membantu klien mengatasi hambatan emosionalnya secara spesifik, tetapi juga hambatan emosional secara umum. Nah, proses konseling ini bertujuan untuk membebaskan pikiran-pikiran irasional klien, karena pada dasarnya semua manusia adalah makhluk rasional. Dan oleh karena sumber ketidakbahagiaan tadi adalah pikiran yang irasional, maka klien dapat mencapai kebahagiaan dengan belajar berpikir rasional, sehingga proses konseling sebagian besar merupakan proses belajar mengajar dan membutuhkan waktu yang panjang. Di sini ada beberapa teknik yang digunakan dalam rasional emotif behavior terapi. Pertama yaitu teknik emotif. Nah, menurut Corey pada tahun 1995 ada beberapa teknik emotif, yaitu pertama adalah asserting training, yaitu melatih dan membiasakan klien terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku tertentu yang diinginkannya. Kedua adalah sosiodrama, yaitu mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan klien terhadap perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang dramatisasikan, sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri, baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan-gerakan yang dramatis. Ketiga yaitu self-modeling, yaitu menghilangkan perilaku tertentu, di mana konselor menjadi model dan klien berjanji akan mengikutinya. Nah, teknik kedua yaitu teknik behavioristik. Ada 2 teknik behavioristik ini, yaitu reinforcement dan juga social modeling. Reinforcement sendiri yaitu mendorong klien ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal kepada si klien. Nah, selanjutnya yaitu social modeling, yaitu menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi, dan dengan memecahkan masalah-masalah. Ketiga yaitu teknik kognitif. Nah, teknik kognitif yang cukup dikenal adalah homework achievement atau teknik tugas rumah. Digunakan agar klien dapat membiasakan diri serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan.
Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang rasional emotif behavior therapy dengan menggunakan role play. Hi Terry, how you doing today? I'm okay. You okay? Yeah. I know when we talked last time, you were having a rough time dealing with the passing of your sister, Sheila. Yeah. And you're kind of a point where we were talking about the emotional consequences, but also some of the thinking that's going on. Have you been processing that? Yeah, I've been thinking about some of that, and trying to kind of work through it a little bit. So I think I'm kind of ready to kind of work through it and talk about it a little bit now. Right, so feeling a little less emotional and feeling a little more thinking about it and like on the rational side, like we talked about rational and irrational beliefs. Yes. A little more Yeah. focus there, or more ability to focus there today. Yeah, I think I'm ready to think about it more. Yeah, I know the emotional part was tough for you, Yeah. and I'm sure it still is. Yeah, but I think I've kind of got through some of that, and I'm ready to kind of get through the way I'm thinking about some things. All right, ready to look at it through the thinking lens, Right. right, so to speak. All right, so what are some of the thoughts or beliefs that you've been having that you think may be part of what's affecting your mood? Well, I've been thinking about it, and I just feel like I don't have anybody that I can talk to. I mean, I keep thinking about it, and I don't have anybody to talk to. She was the only one I had to talk to. So, in your relationship with her, you guys talked a lot. She was an important person in your life for a variety of reasons, but including that she was easy to talk to Yes. and that you could talk to her. Yeah. So the thought is you have nobody to talk to. She was just everything to me. I talked to her about everything. And she was just always gave me good advice, and she could always talk me through anything that I needed to talk about, and I just don't feel like I have that. And when since she's gone, I don't have anybody like that anymore. That relationship was valuable to you, and you've lost that, and you feel like you've lost having anybody that you can talk to. Is that close? Yes. Yeah. All right. So let's look at that thought. Let's break that down. Okay. Certainly,
you were able to talk to her, as you mentioned, and you Yes. have lost her, Yes. right? So you have lost someone that you could talk to that was very valuable to you. And that's understandably painful. Yes. The question would be, have you lost everybody that you could talk to? Is there anyone else in your life, for instance, currently, that you regularly speak with? Well, you know, since you said that, you know, maybe I do have some people that I can go to. They're not her, but, you know, I have a couple of people that I can talk to, that they're willing to talk to me about certain things. I guess if I give them the chance, you know, I'll be able to talk to them. So there are some people in your life that you can talk to. They certainly don't replace your sister, but you have people you can communicate with, and that can be helpful for you. Yes. So as we build kind of a rational self-talk to replace the irrational thinking that you brought in, right, which was that you have no one to talk to, could the replacement be something like, I had my sister to talk to, and she was really good at that, and it's painful that I've lost her, but I gained something from that experience, and I do still have some people to talk to now. Yeah, that sounds about right. Yeah. Yeah, yeah. Because nobody's gonna replace my sister, but you know, I do think that there's other people that could help me and when I need to talk. Yeah, and maybe one thing that you can take away from this as well is that because of the way you could talk to your sister, you are a more effective communicator now, and you can make the most out of the relationships that you have now with people currently. Maybe another rational thought, kind of Right. honors for contribution to you. Right. Yeah, because you know, she is like the only one that believed in me. I mean, she just, you know, she always, you know, pushed me to go higher, and you know, on my job she always said that, you know, that you can do it, you know, just believe in yourself. She always, you know, encouraged me to go back to school, and you know, I'm, you know, I have done that, and you know, continually doing that, you know, but you know, she was a big motivator for me. And you know, since she's gone now, you know, I don't feel like that I have anybody else that gives me that push that she did. So the thought would be, I've lost the only person that would believe in me? Yes. Something like that? Okay. So she was a great positive force, great positive presence
and contributor in your life, in part because she believed in you. Yes. And now that's gone and you feel like no one else will believe in you in that way. Not like she did. Not like she did. No. No. Which could be true, right? There may be no one else that ever believes in you that same way. But similarly, like we were doing before, can you think of some people now that believe in you maybe in a different way that's still helpful? It doesn't replace her, but it might still be helpful to you. Well, I do have very encouraging parents. They've always, been, somewhat of encouragement, but, they just didn't have that extra push that she did. But, they're encouraging. Mm-hmm. And I have encouraging friends. Some of my friends, want to see me succeed. And they give me encouraging words and tell me to keep going. So, she stopped at nothing to make me go. She just didn't take no for an answer, and if she had to go with me to do something, she would. That's why, I just felt like, I wasn't gonna make it, without her, pushing me. Her level of belief in you was higher or different or better than what you have now in some ways. Yes. Like she was really committed to her belief in you, it sounds like. Yes. So some people currently do believe in you, and that's good. It doesn't replace her level of belief, her type of belief in you. Yeah. I also wonder if by her believing in you, you mentioned that it helped you with all kinds of accomplishments. Yes. So I wonder if that's not a thought that you can use here as an adaptive response, that because she believed in me, I was able to do all these things. And maybe because she believed in you so much, she taught you how to believe in yourself to some extent. Well, yes, because like she's been going, and I've continued to go to school, and every time I feel like I want to give up, I keep on saying, I gotta keep going. My sister would want me to keep going, and she would want me to succeed, and I have to, keep my focus, because she always talked about me, keeping my focus. So, those things that she taught me and instilled in me, I still hold on to, and it's kept me going. So she contributes to your life even now? Well, yes, Because of what she really did back then? Yeah, because I still kind of hear her words of what she says to me, what she said to me all the time, and I hold on to that, and that's what, drives me. And I think that's a fairly useful way of looking at things, right? Do you find that to be useful? I find it to be very useful. Very useful. That's what I
that's the only way I keep going is I hold on to that. Right, so you're getting something positive from that relationship. Yes. Yeah. So there's a couple things we talked about here. Then we had a couple different kind of irrational or less than useful beliefs. And then a couple adaptive responses, actually quite a few adaptive responses that you can apply. Still realistic, but more positive and more useful for you. Do you feel like you can follow through with these adaptive responses and try out this thinking, this new behavior during this week? Yeah, I think there's something that I can do. Yeah. Yeah, I think so. If I try, I believe that I can. Those are some good things to work with. How are you doing emotionally now after kind of processing these thoughts and considering the adaptive responses, the rational beliefs? Well, I think it's put me in a better place emotionally because, since, looking at those things more differently kind of helped me to get in a better place emotionally. Not, of course I'm sad, I'm still sad over it, but those things help me get through it and make me look on the brighter side of things. So I think that kind of really helps me a lot. Great. So take those thoughts forward into your daily life this week and apply those thoughts. And we will catch up next week and we'll see how that affected, I hope in a positive way, but how that affected your mood during this upcoming week. And we'll catch up then and resume. Does that sound good? Sounds good to me.